Koukneme se dneska na video od CS profíka, Styko se jmenuje, a on udělal video, kolik vydělal v roce 2024 jako profi hráč, což je insane. On to video udělal i v roce 2023 a spustilo to vlnu kontroverze a hejtu a bylo to šílený. Hele, tady máme to videjko od Styka. With 2024 coming to an end, it's time to look at my financials throughout the year. We're going to go over every single source of income I have had this year as a professional CS2 player. I've done a similar video last year and it's to this day one of the... 461 253 dolarů minulý rok a to je minulý rok. Most watched and controversial video on this channel, but a lot of you appreciated transparency, so I see no reason why I shouldn't do it for this year too. Let's get into it. First of all, little background. This year was definitely weaker for my income compared to last year. At the start of the year, I was part of Team Apex for 4 months. My monthly salary in the team was 11,200 euros. Apex je, vyzná se tady v CSku někdo? Apex, pozor. Apex je jak dobrý tým? Ale oni nebudou moc vysoko, ne? Nebo mid team to je, 100%? Takže top 30 tým, to je úplný trash, ne? Nebo? Team Apex for 4 months. Euro, my monthly salary in the team was... Byli top 15. Hodně se top 10 až 30 střídá. Ok. Tak jako není to, jestli byli top 15, tak to není zas tak bad, ale jako top... Víš co, cokoliv, co není top 10, tak je v podstatě Challenger League v Evropě, nebo Challenger League v Americe, nebo nebo EU Masters. A týpek má 11 200 euro v druhé lize. Víš, jako když to vemeš na League of Legends turny. Ty vole, jako tohle neseženeš v druhé lize jako lolkař. To ani hovno. Jo, to ani hovno, to jako třetinu seženeš možná max. Když jsi hodně známej, tak polovinu toho seženeš, když jsi mezi těma nejznámějšíma, tak seženeš polovinu toho, co on má za plat, tak seženeš v druhé lize, což oni jakoby, jak říkám. 11,200 euros, so in total Jenže oni hrajou turnaj, kde 32 týmů, víš co, jsou tier 1. made this much. After that, I was 11,200 euros, so in total I made this much. After that, I was transferred to Team Monte and they did not allow me to reveal my monthly salary for the purpose of this video, which I will respect. In Monte, I played for about 4 months, but then we decided to go our separate ways after mutual agreement. So with what I can share, my salary is made up 44,800 euro and Monte numbers are going to be uncategorized as other in pie chart at the end of the video, so stick around. Prize money is a bit more straightforward. As I said, this year we didn't win any incredible tournaments, so this stream of income is definitely the one taking a hit compared to last year. In total, I made 6,443 euro and the percentage split I had in Apex was 7.14%. This means that if we win the tournament, which gets you 10,000 euro, for the first place I would get 714 euro as a reward. In Monte, my contract was obviously different and this prize money split was also adjusted. In Monte, I was receiving 8.33%, so in that regard, I had better terms. And if you... League of Legends máš většinou 15, podle. As a viewer, want to have better terms on this channel, you better hit that subscribe and like buttons. I'm trying to provide a lot of valuable content on this channel and simple click can make my videos access a lot more people, which is ultimately goal of mine when I create content like this. Thank you for considering it. Now it's time for the big buzzword, sticker money. I mentioned in the beginning that I only attended Copenhagen Major, so I can only talk about that. And if you remember from my video last year, sticker money was actually insane and made over 50% of my overall. Sticker money, salary base 150 000 euro za celý rok. OK. Total earnings 461. A kde jsou sticker? Income. That's because last year's major in Paris was an outlier, so now we witnessed a drop-off. But by how much? Well, when you submit your personal sticker into the game, you have to fill out a form which doesn't let you share these numbers publicly. So if I speak, I'm in big trouble.
If I speak, I am in big trouble. Klasika. But if you continue watching this video until the end, Jako, já si divím, že to revealuje tolik věcí, protože většinou jako by ty máš kontraktovaně zakázaný o čemkoliv mluvit, o čemkoliv jako je to o tom mluvit. it will become more apparent how much of my yearly income can be attributed to stickers, because at the end, I'm including a pie chart, and obviously the part named other will refer to this as well as multi-salary from before. What I can reveal is that we had a deal with Apex that 4.28% of the team stickers revenue and 100% of personal sticker revenue will be mine. And it may surprise you that this time, even with these percentages, team sticker outperformed my personal sticker by almost 20%. And now let's steer away from being a professional for now. Ale on je malinký, víš co, on má prostě 50 000 subscriberů jenom. Není zase tak známý podle mě Stiko, ne? Nebo? Ale tak crazy, že jako team stickers dali tolik. How much talent you see on camera makes. Ale actually je to crazy, ty máš jakoby, tam ty máš team sticker kapsulu, ty ji otevřeš a tam vždycky dostaneš random team sticker, že jo? A ty lidi, a i když jsi v horším týmu, tak můžeš dostat ten horší sticker tým a ten tým to dostane, ten $1 nebo $2, nebo kolik to stojí, ta sticker. I accepted to be an analyst at 2 events organized by Blast. One was full Apex byla jedna z nejdražších TBH. finals in Copenhagen, and one was World Finals in Singapore. Both of these events were roughly 1 week long, and since I had literally no experience in this field yet, I'm pretty sure that my rates were on the lower end, but I was excited to do it for that experience. For my gig in Copenhagen, jsem se bavil s Torinem, kolik dostává za CSGO majory, a to byly neskuteční částky. I received 6,500. No tak to Torin měl o hodně víc, kámo. Ale za jeden event, víš co, tak ty jdeš na Analyst des a za jeden event máš 6,5 tisíce euro a za ten druhý 7,7 tisíc euro. To je po piči, to je hodně. €100. And for the one in Singapore, I managed to negotiate for €7,750. So in total, $14,250 for 2 events. Honestly, I was surprised how well paid the talent work is, but it is by no means an easy job. I made a video sharing my experience on this. If you're interested, check it out, you see it on screen. With more time being without a team, I had a bit more time creating YouTube videos and stream. That resulted in a chunk of income that came mainly from AdSense and partner integrations on my social media. For YouTube, AdSense looked like this throughout the year when I look at my channel analytics. So in total, just over €4,000. If you're curious, these are my top 5 videos of the year when it comes to earnings. Now, integrations like the one from the start of this video help me create more content and pay editors to make everything more professional. I'm always avoiding the easiest cash grabs, which are casinos, gamble sites, and case opening sponsors. All of that feels Co? Skins Monkey. I think it is fitting the transparent video like this gets to work with a transparent trading site like Skins Monkey. Skins Monkey is a reputable, fully an angry comment as I trade stránka jenom. Jo, není tam žádná gamba. Není tam žádná gamba, jo? which are casinos, gamble sites, and case opening sponsors. All of that feels like very Omlouvám se, to se teda omlouvám, já to neznám, ale jako dishonest of me to promote, as a good portion of my audience are underage players, and a simple promotion could trigger unsupervised spending down the line. Through this, these sites offer an insane, life-changing amount of money, even for me, so I appreciate all of those that reach out to me and operate in honest business. Before you post an angry comment, as I just promoted Skins Monkey, that is a trading site, which I don't have any problems with. It doesn't have any RNG or chance involved. You get what you come for, so that's all good in my book. In total, these integrations made me around 3.5k euro, and that includes few YouTube partnerships as well. Topic is Twitch. I do not stream often, but when we do, it's mostly educational. Sometimes we analyze pro players, sometimes I coach players, and I want to share knowledge. Despite my non-existent streaming schedule, you guys seem to like to tune in, and thanks to subscribers and ads, I made 750. On má peníze z reklam. Co? Co to je za typka? Jaká audience na něj kouká? Euro in total last On mluví year. anglicky, že? Asi. Before we head into the yearly overview, we have to talk about my coaching too. At first, I started coaching individually just to see what it's like, but over the course of a year, I established a pretty impressive clientele. Over 70 happy clients, some of which return for classes again and again.
I offer a variety of sessions where we can take a look at your game and review it together, or we sit down for a one-on-one talk, or I simply build your warm-up and training routine. All of this can be found on my Ko-fi page, which you see on screen, but you'll also find a Ko-fi je link super. Ko-fi page je super, protože ty, když jim platíš 5 euro, mám pocit, nebo 20 euro měsíčně, tak všech máš 100% earnings. To jako reálně žádná jiná, podle mě, pokud vím, tak žádná jiná stránka, ani Hero, tak nenabízí tohle, že máš jako 100% peněz. in the description. I told to myself that I don't want to take more than 5 clients per month because I had different priorities, and that is the Jako tu polovinu oproti polovině z Twitchu. main issue here. I was, for the majority of the year, constantly overbooked, and I was blown away by interest in my coaching. That is why my prices per booking had to steadily increase throughout the year to make things more manageable, and I want to use this as a part of a video to thank all my clients for their interest. In the end, my individual coaching capped at around 4,600 euro this year, while subscription to my Ko-fi page was around 860 euro. The subscription works just like Patreon, which you might be more familiar with, and allow you to see extra videos and educational content that I do not upload anywhere else. To visualize this video and recap all the numbers, here is a little graphics for you to help summarize it. In 2024, my Other 50% jsou sticker money a ty peníze z toho dalšího týmu. company made just shy of 154,000 euro. Here is a pie chart of how each category we went over contributed to it. Salaries being 29.6%, prize money 4.2%, other 48%, analysts 9.3%, content 5.4% and coaching 3%. Ale to jeho první video mělo kolik? 456 000 euro, tak to je víc, jako to se blíží víc. Tenhle ten plat je takový jako... Není to LCS money, nebo LEC money. Nebo jako, jo, když jsi nejhorší hráč, nebo když jsi úplnej rookie, ale to jeho první číslo se blížilo víc těm jako číslům v LECčku. 5%. Monthly salary in Apex is where almost 30% of my income came in. Then the biggest chunk is labeled as other, and that... Jo, to je ročně, jo, abyste to pochopili, to bylo ročně. Toto jako, hej, vždycky, když se bavíš e-sportu o tom, kolik máš, tak říkáš roční plat, neříkáš měsíční plat. Are both types of sticker money, unrevealed Monte salary, and some tiny uncategorized payments. This takes 48% of the cake. Then 9.3% was made from both blast events as analyst, 5.4% from content, just 4.2% from prize money, which indicates how bad of a year it was for me. And then last bit is a coaching with 3.5%, and that's it. My 2024 in a pie chart. I want to say that the reason why video like this is created is not to flex. Honestly, there are a lot of pro players who made much more this year. The main reason why I make this is to shed some light on what kind of money this industry offers. A lot of this is to shed some light on what kind of money this industry offers. A lot of young players, sometimes teenagers, are trying to become esport players, yet them or their parents know very little about actual financial aspect. They know that players are well compensated if you're truly top 1% of 1%, but how much, that has always been a taboo. I hope that these videos answered your questions. I try to reveal as much as I can without getting into any legal trouble, and I have to give shout out to Blast and Apex for allowing me to share some bits of the contracts that are usually not accessible to public. Also, if you're interested in how much I většinou ti to fakt, většinou ti to většinou ti to neukážu. spent in 2024, let me know in the comments down below. I did exactly the same video about my 2023 expenses, which you can see on the screen right now or in link down in the description. And I think it was equally as interesting as this one. Tak, hoši, každopádně, jdem se podívat ještě na ty další 2 videa a ty nějak jako proletím, nebo takhle, ono to jako celý bylo zajímavý, takže dejte mi vědět do komentářů, jestli vás to zajímalo, nebo jestli vás to bavilo. A jdem se podívat na ty další 2. A pokud máte nějaký podobný videa, který podle vás jsou zajímavý, tak mě určitě napište a pošlete. How much I earned in 2023 as a Counter-Strike Pro? Pokud si jako LEC hráč hrál minimálně 18 her za rok, tak musíš dostat minimální salary 60 000 euro
A jinak je to, že každý hráč musel dostat 1000 euro měsíčně plus 1000 euro za každý týden, aby se účastnil LEC, pokud působil méně než 18 zápasů v regular splitu. Jo, ale víš co, tak to je hrozně málo. Kouknem na jeho minulý rok. Málo, 60 000 euro je málo, ano, za kompetitivní sport za celý rok. 60 000 euro je velmi málo na LECčko. Pokud to nechápete, tak vám to vysvětlím. Ty dostaneš 60 000 euro gross, okay? Což znamená, že to musíš zdanit, což v Německu je polovina, a to je 30 000 euro. A 30 000 euro za celý rok hraní v nejprestižnější lize na světě, nebo v Evropě, je 750 000 korun. A většinou po tobě chcou, až si platíš svoje vlastní teďka ubytování a podobné věci, jo? Takže to je šíleně málo. Ale my se jako average salary, co já si pamatuju, tak bylo 400 000 euro v Lecku, jo? To když vynásobíš 25, tak máš 10 milionů za hraní sportu na ty nejvyšší úrovni, když seš above average, little above average, jo? Ale zase to musíš zdanit, jo? Což když to zdaníš, tak máš polovinu pryč, protože Německo, XD, prostě government si to na to veme, jo? A z těch 5 milionů ještě musí zaplatit nájem, který, pokud jste bydleli v Berlíně někdy, nebo jste se dívali na nájmy v Berlíně, tak jsou tam dost drahý. Jo? Když ti prostě zbyde, ale furt jako je to šílený, je krásný číslo, jo? Jo, ale z 5 milionů ty zaplatíš, já nevím, kolik to platíš, 2000 euro za nájem, 50 000, jo, takže já nevím, zbyde ti 4 miliony třeba toto po nájmu. Ale to byly platy, to byl average plat, když ty platy byly největší a teďka 2 roky poslední nebo 3 roky se snižou. We can now ballpark a bit and divide it by 7 as winnings are usually divided between 5 players. 791 000 euro, jo, to už je crazy, ale to furt strašně záleží, ty vole, jako tyhle ty čísla jsou strašně nádherný, ale jako já jako e-sport hráč jsem si hodně rychle uvědomil, že ty jako když máš prostě, dejme tomu 200 000 euro plat, tak jako není 200 000 euro plat jako 200 000 euro plat, jo. Protože když to dostáváš v Německu, tak vole, je to 100 000 euro, když bys to dostával v Česku, tak je to 180 000 euro, víš, jakože ty daně jsou úplně jinde. Coach and an organization. We don't know exact deal here, but this feels realistic that he gets around 14% of total winnings. That would make it around 250,000. On to zanalizuje, price money, mě zajímá salary. 560,000 euro. Salary This plus is stickers all the information that we can assume within týpci mají aspoň price money v tom CS-ku, vole, League of Legends price money. salary only. That amounts to roughly 39,000 USD. Danish podcast that dollars in salary only. That amounts to roughly 39,000 USD per pičo, 1 270 000 euro month. za 3 It's roky. a lot of money and that comes with hidden responsibility that might not be that obvious in the first Něco kolem place. 400 000 Let euro me share ročně. Něco jako prostě profík v Lecku, v LECčku. a quote from the interview. Monthly If there are salary, such huge salary differences in the team, it may well create some discord. I felt that if I get paid so much more than someone else, I have to work twice as much. Some of the Kámo, jako to, já jsem byl s hráčema, kteří když dostávali hodně peněz, tak neměli pocit, že musí pracovat třeba, když třeba dostali, tam byli hráči, co dostávali 10krát tolik, co já, a neměli pocit, že musí pracovat 10krát tolik, co já. Neměli ani pocit, že musí pracovat 2krát tolik, co já. Víš, že jako většinou jsem se spíš setkal s tím, že když je někdo fakt placený jako šíleně moc, AK má třeba 1 000 000 euro ročně, tak prostě nepracuje. Legit užívá si života, chilluje a čus, protože ten týpek ví, že je dan, že prostě za další, on si dojede 2 roky kontraktu a pak čus. Počkej, on je how money Slovák? works in gaming. Kind of taboo talk and honest Co? transparent glass into the world of esports. I will sort 2023 by 3 main sources of income: monthly salary, prize money, and other. Takže on udělal 461 000 euro, 461 000 euro. Tohle je jako nadprůměrný plat v evropský LEC. Salary for 2023 Trochu was na to. 150,000 euro, which is 12,000 Já bych řekl, že tak 150 000 euro až 250 000 euro je jako hráč, který je rookie. 250 až 450 000 euro je takový jako middle class. A 450 až 700 000 euro je takový upper class. 650.
To jsou jako kdyby ty už jako známější, ale nejsou ti hodně známí, ale nejsou ti nejlepší. A pak jsou ti nejlepší a ty mají kolem, jako můžou mít od 800 000 euro až po 1,5 milionu. 500 euro per month. This is base salary and ale for jako zase ty platy klesaly od covidu, to bylo třeba v covidu, jo, kdy někteří lidi měli i jako 2 miliony, 3 miliony a ty platy hodně klesaly. Od té doby, od covidu prostě jakoby jenom klesají ty platy. Price money jsou jako vždycky málo. Slowly, we're shaping the pie chart of income in 2023. We are piecing the information without leaking any harmful stuff. I hope you see price money. What part of it is actually from stickers. I'm also not bad in terms of sticker money thanks to last CSGO Major, but also to the fact salaries are incredibly volatile between teams. The very kids to salaries are incredibly volatile between teams. The variability between the income of teams jak byste porovnali Sticka k nějakému LEC hráčovi? A protože když vy dokážete porovnat Sticka k LEC hráčovi, jakože s skillem, tak já vám řeknu, kolik by dostal peněz v Evropě. Tak jak ty, Tomášu, vole, ty můj vlastní bratr, vole. Zkuste se zamyslet a zkuste fakt porovnat, protože já vám pak fakt jako já, tak to má mnohem víc než já. Jestli fakt jako já, tak to je, nebo jako myslíte tak, jak já, když jsem byl v LECčku, nebo jak teď jsem teďka, chápete? Jako teďka se skillem, když bych hrál profíka, tak bych dostal úplný hovno. Hylissang, tak dobré jak Hylissang, ale víte, že Hylissang je jako kdyby kvůli tomu, že hraje tak dlouho, tak dostává jeden z největších platů na supportu. On je nejvíc placený support ever. Hyli v Primeu, tak jak Hylissang v Primeu, tak to byl dobrý WTF. Tak to byl kurva dobrý Sticko WTF. Jako Hyli v Primeu byl úplně šílený, nejlepší support. Byl stejně dobrý jak Patrik, víš co, jak Patrik, že Patrik je takový, že je furt jako v dobrých týmech, ale nikdy jako nic nevyhrál, nikdy nebyl považovaný za nejlepšího, prostě takový average hráč v podstatě. Very important to state because it can create a misconception that everyone makes a lot of money. To bych vám mohl říct, jestli v League of Legends takový hráč dostane víc nebo méně než on. The popularity of esports ale vzhledem k tomu, že dostal 461 000, tak je to hodně. It becomes more mainstream. Kids actually commit into gaming in hopes of being professionals. Sticko byl jeden z nejlepších support hráčů v Evropě. Tak to dostal málo. To bys v League of Legends, když bychom to porovnali k supportu v League of Legends, tak by dostal mnohem víc. Ten nejlepší support. Hell, we are even going into... On třeba dostal 460 000 euro, nejlepší support v Evropě by dostal 700 000 euro třeba. Kolem 700 000 euro. 600-700. Direction where parents force their kids to play at an early age. Ale byl třeba 2019 nejlepší support. No, já se snažím... Tady je velký napsaný, vy to nevidíte, ale je tam velký napsaný, kolik si viděl v roce 2023 a já to potřebuji jako vidět nejlépe, jak dobrý byl v roce 2022, protože když jsi v e-sportu je to tak, jak dobrý jsi v roce 2022, tak jako dostaneš další rok zaplaceno. A tohle je třeba úplně mega zajímavý content mi přijde. Víš co, to málo kdo, tohle je jako super, protože málo kdo tohle může říct, má to dovolený, hnedka by ho soudili a podobné věci. Despite that, when you look at my prize winnings, it isn't that great. Compare it to year 2018, for example, when we went on to a spree of many deep runs with most sports and winning 3 tournaments as well. That shows that despite me making around 100,000 USD less in prize money, I made much more through salary, but most importantly, sticker money from last major. And God knows what will happen when esports becomes truly main. Oh, ever. GG, League of Legends esport money. Tady. How I spent 500,000 in 2022. On musel zaplatit 47 000 euro takže on platí ve Slovensku ty daně. 47 000 euro ze 470 000, jenom 10% daň. Co? To ti jebene. Typek by byl v Německu, v Evropě a měl by 250 000 z těch 470 jako daň.
5krát tolik by měl. Next bucket is my own salary plus dividends. So I am the only employee in my own company. I pay myself a monthly salary, but also sometimes I have to pay myself dividends, which, if you don't know, is like relocation of Počkej, takže oni v CSku dovolujou tohle, že zaměstná jako společnost, ne jako individuálně. Ty vole. money from business account Týpek mu, ty vole. to personal account at the price of tax. In Slovakia, this tax To je crazy. Oni jednak můžou platit daň, kde chtějí, ti CSkaři, a jednak potom můžou prostě být zaměstnaní jako firma a ne jako osoba. A může si prostě odepisovat všechno. Tak to je crazy. To je crazy. V evropský elístčku musíš být zaměstnanec, což znamená, že musíš platit evropský, německý daně, což znamená 55% progresivní daň. tax is around 7%, I believe, and I paid myself 11,000 euro last year in salaries and 241,000 euro 300 in dividends. That is a lot, but 90% of that will be used for investing, which we will talk about later in the video. So next one is Kámo, CS je teda broken. agency fee. A lot of Agency fee, to je 10%. and that case loan. Pay 10%, 18, Takže I was able 18 to 000 hit a big euro. milestone of this I Mortgage. in 2023 alone. Paid mortgage. This year I was Hypotéka. able to pay off the mortgage that I had for my apartment. I was paying 900 euro per month and the mortgage that Koupil si was v podstatě ten jeden rok si koupil apartman za to. still left to pay was 66,500 euro. Therefore, I hit a big milestone of removing that big burden off of my shoulders. It's also one of the biggest single expenses I had in the whole 2023. Office plus utilities. So the apartment that I live in right now is also my office. I own this place, so I'm not going to include stuff such as rent, but I still have considerable costs for Počkej, kolik financial accountant? my accountant, 6,000 euro. Co? She takes care of my invoicing, expenses, bills, financial advising, as well as communicated with tax departments, bank, 6 000 euro za účetního. insurance companies, etc. Biggest single expense that I'm including here was personal 3-month coaching during summer of 2023. Coaching. This coaching čeho? involved in frequent meetings with Snoopy or Stefan, which is To ne, týpek, vole. Ty pičo, tak ten cashuje, teda těžce cashuje, vole. ex-legal On si udělal agenturu na to, že bude trénovat content creatory, mám pocit, ne? Nebo jak streamovat, jak být dobrý streamer a tak. Legends. Víš co, tím, že on platí ty daně ve Slovensku, tak platí strašně málo daní. Plus zároveň si může brát hypotéku a kupovat nový byty a pronajímat je. Mě když řekli, jak jsem si chtěl udělat hypotéku, mi řekli, ne, váš 5 let americký příjem tady neplatí, tady jsme v Evropě, takže koukej, vole, na český příjem, ty čuráku. A než uděláš český OSVČ příjem, tak ti nedáme ani hovno. Here is a screenshot of my full portfolio as of record. S&P, Alibaba, GEG, Taiwan Semiconductor, Berkshire Hathaway, Meta Platforms, Vanguard, S&P 500, Apple, Microsoft, Pepsi, Visa, Amazon. OK. This video. To je klasika. Já mám trošku depresi z toho, že měl tak lepší pozici, víš, že mohl jako celou dobu platit slovenský český daně, já jsem musel platit německý daně, americký daně, mohl si brát prostě hypotéky a podobné věci na investiční byty, já jsem to nemohl dělat, že jo, takže to bylo takový jako, platil jsem 5krát tolik na daních, co on, jako. Below. Well, so that was it. You have all the information about my financials for 2023. If you combine this video with the one I made about my earnings. Dobrý. ADA useless. A všichni hrají jen tyto shapey. Hunga, bunga, hunga, hunga, hunga. Hunga, bunga, hunga, hunga, bunga, hunga, hunga.